Gracias por esperarme. Me ha pillado un atasco del demonio viniendo desde Mirasierra. Pero, en fin, finalmente estamos aquí y empezamos bastante a tiempo, me parece, para lo que podía haber sido. Muy buenas tardes a todos y gracias por venir a esta conversación en Casa América, en la que, gracias a los versados analistas que me acompañan, vamos a tratar de poner luz en una de las más fascinantes campañas de cuantos han tenido lugar en los últimos tiempos en los Estados Unidos. Si bien es cierto que la campaña del 2008, que llevó a Barack Obama a la Casa Blanca y la que tuve la ocasión de cubrir, fue extraordinaria por lo inusitado de que por primera vez un candidato afroamericano pudiera convertirse en presidente de Estados Unidos, la de ahora no tiene precedentes por varias razones bastante diferentes, pero que la convierten sin duda en más extraordinaria si cabe. Después de unas primarias a muerte, en las que Donald Trump, el virtuoso de autobombo y el veterano del reality show, fue expulsando de la isla republicana a cada uno de sus 17 contrincantes a base de captar siempre la atención con sus declaraciones extemporáneas e insultantes, se suma la presencia de Hillary Clinton, una mujer que polariza como pocos candidatos a la opinión pública tanto de dentro como de fuera de su partido. A Hillary, desde que llegó de Arkansas en 1992, con su look sureño, aunque ella es de Chicago, y su melenita retrasada con una diadema un poco ridícula, la verdad, y algo desfasada, se la adora y se la odia por igual entre sus correligionarios, que saben bien que la ex primera dama, ex senadora paracaidista de Nueva York y ex secretaria de Estado, es una mujer que ha roto muchos techos de cristal y, como tal, tiene un pasado y muchos cristales encima. No sé lo que piensa Mou de esto. Estamos, pues, ante una elección en la que casi sin remedio va a haber que decantarse entre un mandate friki que hace que medio mundo se eche las manos a la cabeza ante la posibilidad de tenerlo en la White House y una mujer, la primera mujer que podría llegar por derecho propio a la Casa Blanca, que en opinión de muchos esconde muchas cosas en el mismo armario en el que se hizo instalar un servidor privado de email para los correos oficiales de la Secretaría de Estado, por lo cual podría llegar a ser imputada. Por definición, esta es una campaña electoral, es un ejercicio de oportunismo donde la actualidad termina por colarse y hace saltar por los aires los mejores planes y las estrategias más sofisticadas. Todo está pautado, pero no hay nada decidido. Hoy mismo Lewandowski, el jefe de campaña de Trump, se ha ido, o lo han echado, no se sabe muy bien. Para ayudarnos a desentrañar esta situación, tenemos con nosotros a José María de Areilza, secretario general de la Fundación Aspen Institute España y profesor ordinario y titular de la Cátedra Jean Monnet en ESADE, Universidad Ramon Llull. Licenciado en Derecho con premio extraordinario por la Complutense, es, entre otras muchas cosas, Master in Law y PhD, Juris Doctor, creo, por la Universidad de Harvard. Y desde 1991 miembro del Colegio de Abogados de Nueva York. José María ha sido decano del Yale Law School, escribe una columna semanal sobre política internacional en ABC, es patrono de diversos organismos y, sin duda, es una de las voces españolas más autorizadas en materia de política exterior de Estados Unidos. José María, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros en este debate. Luis Bassets, conocido seguramente por muchos de ustedes, es director adjunto del diario El País, donde escribe 2 columnas semanales y además mantiene un blog diario de política internacional. Ejerce el periodismo desde 1972 y esta fascinante profesión que compartimos le permitió ser corresponsal en Bruselas y en París. Ha cubierto numerosos acontecimientos de la escena internacional y es un gran experto en Estados Unidos, sobre el que, entre otras muchas cosas, ha escrito un ensayo titulado La oca del señor Bush y cómo los neocons han destruido el orden internacional desde la Casa Blanca. Es también coautor, junto con Javier Solana, de Reivindicación de la Política, 20 años de política internacional, y acaba de publicar, junto con Felipe González y Miquel Roca, el libro titulado Aún podemos entendernos, conversaciones sobre Cataluña, España y Europa en el mundo global. Y por último, pero en ningún caso menos importante, nos acompaña Mo Ellici, creo que pronuncio bien tu apellido,
fundador y director ejecutivo del Instituto de Política y Servicio Público de la Universidad de Georgetown, en Washington, el primer instituto de este tipo en la capital estadounidense. Antes de lanzarse a poner en marcha este instituto, Moe fue uno de los principales estrategas de comunicación del Partido Demócrata y fue director de comunicación y portavoz jefe del Comité Nacional Demócrata. Graduado en la Escuela de Servicio Exterior de Georgetown University, es, como no puede ser de otra manera, un gran seguidor de su equipo de baloncesto, los Hoyas, y sigue, por tanto, a Jack the Bulldog, lo cual imprime carácter. Es un bulldog en toda regla. Veterano de 4 campañas electorales, hizo con Hillary las primarias del 2008 y tiene también una dilatada experiencia como estratega con senadores y gobernadores de Estados Unidos. Es habitual como analista en medios de comunicación, en los medios de comunicación más prestigiosos de Estados Unidos, como CNN, MSNBC, Fox, PBS, y fue elegido por el semanario Washington Life Magazine como una de las 100 personas más influyentes del área metropolitana de Washington, D.C. Es, como se pueden imaginar, una voz muy autorizada que hoy nos va a hablar en inglés con traducción simultánea. Moe, we are very glad to have you here this evening. Thank you. Thank you very much for being here. Thank you. A lo largo de nuestro debate deberíamos de ser capaces de desentrañar los motivos que han llevado a Estados Unidos a una situación así, además de analizar por qué un mensaje tan antisistema y tan ultra como el de Trump, un transgresor hipernacionalista, como dice nuestro analista José María Areiza, ha encandilado a tantos republicanos que parecen estar más que hartos de la inmigración, de los musulmanes y de no llegar a fin de mes. También veremos por qué el único precandidato que ha acompañado a Hillary hasta el final y sin rendirse, Bernie Sanders, ha sido un populista bastante de izquierdas para los estándares americanos y que convence y qué no convence, de Hillary Clinton. Bueno, yo creo que ya he hablado demasiado y vamos a escuchar a los que de verdad saben. Si os parece, vamos a hacer preguntas en general y las vais contestando los tres, por el orden que os parezca. A veces da la sensación de que la convulsión política que sufre el mundo, algunos días se parece demasiado a la padecida en los años 30 del siglo pasado. Incertidumbres económicas, desigualdad, populismo, violencia extrema, desconfianza hacia las élites, amenaza del Brexit, que la tenemos encima. La peculiar batalla por la Casa Blanca de 2016 puede incrementar esta sensación de pesimismo y de fin de siglo. ¿Qué os parece? Empiezas tú, sí. Voy a beber un poco de agua porque estoy completamente... Buenas tardes y muchas gracias, María Luisa, y muchas gracias a la organización por invitarme. Perdón, se me ha olvidado, perdona. Tenía que agradecer especialmente al Instituto Aspen y al Consejo de España-Estados Unidos por la colaboración en la preparación de estos debates. Perdón, y ahora todo tuyo. Yo, María Luisa, iba a responder a tu pregunta con una reflexión, con la primera reflexión que tenía, en cierta forma, venía rumiando sobre qué diferencian estas elecciones americanas de las anteriores, y tiene que ver con esto. Es decir, yo creo que son las primeras elecciones en las que resulta que en Estados Unidos se está discutiendo de lo mismo que se está discutiendo aquí. En todas las elecciones americanas anteriores, la atención europea, la atención española, era porque se está decidiendo quién manda en la superpotencia manda en el mundo, esto nos afecta a todos. Era muy importante, pues yo diría desde la elección de Kennedy, esta es una conciencia occidental muy clara, ¿no? Las elecciones, las que llevaron a Obama, de las que hablabas tú en 2008, fueron importantes porque efectivamente por primera vez llegó un afroamericano a la Casa Blanca y algo más, yo diría, llegó a la Casa Blanca alguien que se parecía mucho al mundo, que esto yo creo que es una gran novedad. Es decir, la persona que llega a la Casa Blanca es una persona nacida en el Pacífico, educada como niño en Indonesia, en el Pacífico, con una visión del mundo que no tiene nada que ver con las élites americanas de la costa este, que son las que han mandado tradicionalmente. Y por tanto, ahí hay una novedad radical. En las de este año, yo creo que la novedad es que están hablando de lo mismo que nosotros. Es que resulta que son unas elecciones, yo diría que tienen el mismo interés que el debate sobre el Brexit o que el debate sobre Podemos.
estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la confrontación entre élites y la gente, estamos hablando de fronteras, estamos hablando de soberanía, estamos hablando de soberanía en relación a los mercados, desde la izquierda, y en relación a la independencia respecto al resto del mundo. Que América vuelva a ser fuerte, ¿qué quiere decir? Pues no depender de las exigencias de los socios de la Alianza Atlántica o de los saudíes, o es exactamente el Brexit. Y este aspecto yo creo que es el que las hace enormemente interesantes para nosotros y también enormemente inquietantes, porque responde efectivamente a un momento populista que compartimos todos y en el que la exclusión, el racismo, la xenofobia, el repliegue sobre las identidades nacionales o religiosas es común a todos, a todo Occidente, de hecho. Creo que esta es por tanto, es una elección muy americana y a la vez muy occidental y que encaja perfectamente con nuestras preocupaciones, ¿no? ¿Estás de acuerdo tú, José María? Muchísimas gracias, María Luisa, gracias a la Casa América y a la Fundación Consejo de Estados Unidos por esta invitación. Estamos encantados en Aspen Institute de hacer este segundo debate, esperamos hacer todavía un par de ellos más. Yo estoy de acuerdo en líneas generales con mi amigo Luis, con mi admirado amigo Luis. Sin embargo, tuve la oportunidad de compartir universidad 2 años con Barack Obama, me encanta contarlo. Y sí creo que es una persona totalmente introducida en la mentalidad de las élites de la costa este, solamente que tiene una capacidad extraordinaria de reinventarse y de presentarse como un outsider cuando es necesario. Obama además tuvo la suerte, y supo aprovecharla de una manera magistral, de encarnar una demanda de cambio en un momento determinado, en 2008. Él era el cambio y hubo casi un fenómeno de idolatría. Y fue muy bueno llevando adelante pues, esa demanda de cambio y convirtiéndose en un presidente, desde un punto de vista simbólico, extraordinario, y que creo que 8 años después, a pesar de todas las dificultades enormes que ha tenido por el bloqueo por parte del Poder Legislativo y la actitud tan hostil del Partido Republicano y de muchos medios de comunicación, presenta un balance muy bueno. De hecho, es un presidente, un pato cojo a estas alturas, que se va con un nivel de popularidad alto y con una capacidad además dentro del Partido Demócrata de hacer de profeta, que yo creo que es una de las cosas que le gusta, porque en el fondo es más un académico que un político, a mi entender, y de decir hacia dónde tiene que ir el pensamiento demócrata en los próximos 20 años. Pero estamos en un momento bien distinto, Luis lo ha caracterizado muy bien, nos une el espanto a ambos lados del Atlántico. Había un artículo breve también de nuestro amigo José Ignacio Torreblanca hace poco, denunciando cómo Trump ha conseguido hacer pasar el mensaje de que Estados Unidos está en decadencia, cuando ha ganado la revolución digital, ha ganado la revolución energética, tiene el 50% de la potencia militar del mundo, las mejores universidades, la mejor investigación del planeta, es capaz de hacer mejor, por lo menos que los europeos, integración social, tiene una demografía sana. Y, sin embargo, tiene una falta de confianza en sí mismo el país, y ha habido un fallo cognitivo de las élites, tanto las republicanas como las demócratas, que no han visto esto. No han visto hasta qué punto la percepción desde fuera de Washington es que la política no funciona. Como me decía un rector de universidad amigo hace no mucho, en Washington hay demasiados principios, pero nadie hace política. Principios en el mal sentido de la palabra. Es decir, la política es lo que decía Teddy Roosevelt, ¿no? Mancharse las manos, ser capaz de llegar a pactos, ser capaz de conseguir resultados para los ciudadanos. Bueno, pues eso no está bien trabado y por eso este momento tan especial. En esta misma mesa, en el primer debate que tuvimos, Florentino Portero explicó algo que a mí me ha dado mucho que pensar, y es que en ambos lados del Atlántico estamos al final de un ciclo histórico largo. En el caso europeo, el final del estado de bienestar tal y como lo hemos concebido, y tenemos que repensarlo, y detrás de eso están todos los contratos sociales de cada uno de los países europeos y del conjunto de la Unión, que está debilitada, por utilizar un eufemismo, y en el caso norteamericano no es el final, pero sí es el debilitamiento del sueño americano, de la movilidad social, de que hay una clase media
amplia en la que los padres piensan que sus hijos van a tener vidas mejor que ellos, y ese progreso está en duda, y la reacción es una reacción extraña tanto por la parte del crecimiento de Sanders como por la aparición brutal en escena de Donald Trump. Mo. In 2004, a young state senator from the state of Illinois spoke to the Democratic National Convention in Boston that was about to nominate John Kerry. And this young state senator electrified the nation. Barack Obama stood up and spoke of the America we wanted to be. There is no red America, no blue America, only the United States of America. It was a very aspirational moment in our political history. And a lot of political pundits took note and said, this young guy may have just laid out a path for a post-partisan America, may have laid out a way to actually bring the country together. In the middle, at the time we weren't. We were in the middle of the Iraq War. The country was beginning this notion of not feeling sure of itself. 4 years later, that young state senator is elected president of the United States amidst two wars and America teetering, the world teetering on the brink of financial ruin and a depression. And I'm going to slightly amend something you just said. He wasn't the change. His famous line was, we are the change that we have been waiting for. Now take that and fast forward 8 years. And that president, who was elected on such a promise of uniting us and lifting us up, is only now beginning to recover from terrible approval ratings and is just as polarizing, I would argue, as a Democrat, through not entirely his fault alone, but is representative of that polarization just the way his predecessor, George Bush, was. America isn't sure of itself. And even one of the greatest aspirational figures of generations wasn't able to comfort us and make us feel good about ourselves. And it's remarkable because if you look at what he's accomplished, just in the United States, we are on stronger financial and economic ground than we have been since Bill Clinton was president in the 1990s. More Americans are coming out of poverty. More Americans are enjoying a piece of the economic pie. But they don't feel it. And because of some of the hard-fought battles of the past 8 years, most famously the very, very intense and polarizing battle over healthcare reform in the United States. I think a lot of people are worried that we have become permanently polarized. And so you fast forward and you get ready for a new presidential campaign. By the old rules, you would have the President of the United States and the Democratic Party trying to tout the successes of the past 8 years, and you'd have a number of accomplished Republicans out there trying to discount those successes and focus on people's anxieties, and it would be done in a very traditional way. And you began this year with the most accomplished field of Republican candidates, that any party has put up in modern American history. You had senators, you had governors, you had people with experience, you had the next generation, you had a Bush even in the field. This was a very accomplished field. And they all got beat by a loud-mouthed, brash reality television show host. And I think it's for a very simple reason.
No one predicted it, but we all should have. Everybody who pays attention to American politics should have seen this coming, because the warning signs weren't subtle, they were surrounded in neon. And they go back before this, but they were so amplified going back to 2010 in the Republican Revolution that wiped out the Democratic control of Congress. It goes back to the fact that the Tea Party in America and the Occupy movement globally were ascendant at the same exact moment, delivering an almost identical message, that people are getting left behind by a system that is designed to help a few. They pointed to different culprits. Some pointed to government, some pointed to Wall Street or the financial industry, but it was this, and a lot of people saw the two in cahoots with one another. But that's what it came down to. And so this campaign begins to play itself out, and the Republican candidates, incredulous that this reality television show host is beating them, senators and governors and even a Bush, and they say, you can't trust this guy, he's not a true conservative. They were playing on the old paradigm of left versus right. And left versus right doesn't exist anymore in politics. We now live in up versus down. And so when they're saying he's not a true conservative, Republican primary voters were saying, we don't care. That's not our concern. We don't even know what that word means anymore, and it's inconsequential to us. Because we are doing everything we're supposed to be doing, we're playing by the rules, and we keep hearing people talk about the fact that the economy is getting better, but we're not feeling it. All we see are the people above us getting all the breaks, all the people below us getting all the handouts, and no one's looking out for me. And this guy on reality TV, he's talking to me about that. He's talking to me about that. Now, the challenge Donald Trump faces is that was a powerful message in a 17-person field where he never needed to get more than 30-some% of the vote in any state to win it, where he was speaking to a very narrow group of people who felt the most disaffected, primarily white men. The general election electorate is much bigger. And his challenge is that is still a powerful message. But with his rhetoric, he's actually alienating a lot of the other groups that feel disaffected. And so as the campaign progresses, that's what it's going to come down to. Hillary Clinton is talking about, she's identified this same thing. Her entire message from the day she announced in 2016 was, I will be a champion for you. Donald Trump's message has been, I will be a champion for you. But he's talking to these people. I will be a champion for you, not you, or you. Whereas Hillary is trying, and with some challenges, to make it cast a wider net and bring more people into that message. The person that can best answer that question of how will I help level the playing field for you will be the person who will be the next president of the United States. Today, Hillary Clinton is answering that question better for more people. But Democrats, I say this, being a very strong Democrat, should not take for granted that this is done, should not underestimate Donald Trump's ability to broaden his appeal. Luckily for us, he has not proven that he knows how to yet, but 5 months is an eternity, and he's proven himself very deft. So that's the big question. Indudablemente, Hillary Clinton parece ser una candidata mucho más del establishment que lo que es Donald Trump, eso es evidente. Sin embargo, ¿os parece, José María, que efectivamente Hillary está respondiendo mejor
a las inquietudes los Estados Unidos, de buena parte del público de los Estados Unidos, que lo que está haciendo Donald Trump, ha conseguido Donald Trump con sus extemporaneidades una cantidad de votos casi inusual en las primarias. ¿Es Hillary realmente la persona que puede llevar a buen término su candidatura a la Casa Blanca? ¿Se le están poniendo los planetas en línea? Yo espero que sí, pero la persona que mejor conoce a Hillary Clinton aquí es Mo, que ha sido su portavoz de campaña, nada menos. Y deberíamos, sobre todo, escucharle a él. Yo creo que es, sin duda, la persona, Hillary Clinton, más preparada para ser presidente desde George Bush padre. Además, puede que sea la última presidente de Estados Unidos atlantista, que es muy importante para nuestra querida Europa. Tiene un problema muy serio, que ya se ha mencionado, de índices negativos. Es percibida por gran parte de la población, hasta un 40%, como no digna de confianza, ¿no? Algo etéreo, pero importante, ¿no?, a la hora de dar el voto, ¿no? Yo creo que Sanders le ha hecho mucho daño. Hay quien sostiene que Sanders le ha hecho mejor, como pasó en la competición en 2008 precisamente entre Obama y Clinton, que Obama salió fortalecido al poder ganar a Clinton entonces. Yo creo que no, yo creo que Sanders en este caso se ha llevado el voto joven, pero sobre todo ha encarnado la utopía y la ha colocado a Hillary en suerte, por decirlo así con un término taurino español, como la representante del establishment, que es exactamente lo que quería Trump, ¿no? Poder hacer la misma campaña en las primarias y luego a continuación contra el establishment, ¿no? Yo creo que Hillary puede perder frente a Donald Trump en noviembre porque es vulnerable. Tiene todavía además el problema de sus emails privados. Con lo cual, vamos a ver, vamos a pasar 5 meses muy emocionantes. A ver, yo creo que lo interesante de la elección americana es que, a diferencia de lo que está pasando con el Brexit, lo que pasará en Francia, o lo que pasa, perdón, a diferencia de lo que pasa en España, la insurrección y el conservadurismo están cambiados. Es decir, el conservadurismo está de la parte de Hillary, y la gente que quiere mantener la estabilidad, para decirlo de una forma bien sencilla. Y en la estabilidad yo, por supuesto, creo que hay que entrar en el input de estabilidad la relación transatlántica, que es importantísima, y las relaciones internacionales tal como están organizadas, porque no sé si tendremos tiempo de hablar de esto, pero si Trump llegara a la Casa Blanca, bueno, a uno se le ponen los pelos como escarpias de pensar qué puede suceder con la actual geometría de relaciones internacionales. Entonces, claro, es evidente que Hillary representa no tan solo el establishment, sino la estabilidad, la conservación de lo que hay, mientras que el otro representa la insurrección. Es muy interesante lo que ha dicho Mo, porque claro, fijaos que up and down es la élite y el pueblo, en el lenguaje de la teoría populista de Laclau y de Chantal Moufle, ¿no?, que es la que inspira a Podemos. Es exactamente lo mismo, es decir, el mecanismo de movilizaciones no existe ya derecha e izquierda, sino que existe puramente un establishment que hay que quitar de en medio y un pueblo representado, en el caso americano, por un tipo como Trump, que es el que va a hacer la proeza de darle la vuelta a las cosas. Es decir, que la semejanza entre Trump y Pablo Iglesias pues es, curiosamente, aunque los términos estén cambiados de derecha a izquierda, pero es cierta, ¿no? Entonces yo confío que Hillary, a pesar de los percances, yo confío que Hillary gane. Y además es que hay que decirlo, es que es un poco como el Brexit. Nos jugamos muchísimo en esto y por tanto nos interesa a todos. Y luego hay alguna cuestión, incluso desde el punto de vista de las campañas y de los medios, muy injusta, y que hay que decir, aunque esto no tenga ningún peso luego. Hillary tiene los emails en el armario, el servidor de los emails en el armario. ¿Pero qué es lo que tiene Trump?
Claro, Trump no tiene un armario, tiene No tiene una torre entera. una torre entera de armarios, ¿no? Y en cambio esto tiene unos efectos, parece que esto lo que haga es, sea la oportunidad para echar más risas sobre la personalidad de Trump, ¿no? Las estafas que ha fabricado con la universidad que lleva su nombre, en fin, la cantidad de operaciones turbias en las que ha estado implicado, y esto no cuenta para nada porque como lo que se trata es de precisamente romper el establishment, pues esto no tiene ninguna importancia. Y esto es efectivamente lo más inquietante, porque yo creo que si la señora Clinton no tiene un percance serio, yo creo que lo tiene ganado. Yo creo que por la lógica de las cosas, solo un gran percance de este tipo podría, según mi visión, aunque voy a escuchar con enorme atención seguro que a en quien esto- sabe de verdad Seguro que de en qué esto va. último no te va a desmentir, porque First of all, I agree that it is not enough. Democrats are putting themselves in a dangerous position if the entire campaign against Trump is he's racist or he's divisive. That's not enough. Because if we believe, people knew that from the beginning, that he's divisive and racist, and he still won the Republican nomination. There are a lot of Republican voters out there who are uncomfortable with some of the things he says. They don't like it, but they still think he is speaking the most to their core issue of just leveling the field. If you believe the premise that the fundamental question of this election is who's looking out for me, as just your average voter, who's looking out for me, you see both sides already beginning to try to define the other. The email thing is not important in and of itself. No one is going to go vote on how she sent emails. Where it's important, and most people don't believe that she jeopardized national security by doing so. Where it's important is it feeds into a bigger narrative about her, that Hillary Clinton doesn't believe that she has to play by the same rules as everyone else. That's what they're trying to say about her. That's what they've been trying to say about her for 15, 20 years. And this is the latest evidence. You think she's going to look out? Hillary Clinton only cares about herself to the point where she can just write her own rules, not the same rules everyone else has to play by. That's dangerous. That's a dangerous narrative. Hillary has to talk about herself a bit. Trump, and this is where I agree with you 100%, to say he's racist will get you so far. But if the fundamental question is who's looking out for me, the argument against Donald Trump is Donald Trump has never spent a day of his life thinking about or trying to help anybody but himself. And we have mountains and mountains of evidence to that effect, mostly from his business dealings. The university that you referenced, Trump University, which preyed on people who were in tough financial positions, trying to give them hope, and then basically taking their money and giving them a way overvalued piece of paper that didn't give them any knowledge or help them get any jobs. Or Atlantic City, the city that he helped create with his casinos that went bankrupt, putting thousands of people out of jobs while he took the money and financed his jet. Those are the types of stories that I think would be very, very dangerous for him. What he's masterful at is actually taking the focus off of that and turning it back to what he wants to talk about. He'd actually rather have a conversation about his ban on Muslims, as polarizing as that idea is, because that gets higher ratings in the news stations, and that's what we're talking about, instead of talking about how many people he stole a livelihood from. To the question as to whether or not is Hillary Clinton inevitable in this election, I think you're right. Something cataclysmic has to happen. But I do think there is a very cataclysmic thing that can happen, and that is voter turnout is low.
Democrats do well in national elections when turnout is high. Republicans do well in elections when turnout is low because their core voters are incredibly motivated. Donald Trump's supporters will walk barefoot over a field of hot coals to vote for him. Can anybody say that about Hillary Clinton? That is the Democratic concern. Now, there may be a lot of people willing to walk over a field of hot coals to vote against Donald Trump. But she needs to make sure people are coming out to vote for her. And if this election becomes as nasty and negative as people think it may be, the most likely scenario is that a good number of people just throw up their hands and say, "Ugh, I just can't deal with this. I'm not going to vote. I don't like either one." And they don't. 55% of the country disapproves of Hillary Clinton, which would make her the most unpopular major party nominee in modern history, were she not running against Donald Trump, who has 70% disapproval rating. That's not what you would call an inspiring motivation for people to turn out and vote. And if they don't vote, that hurts her. You see her campaign beginning now. They just began airing their first television ads of the campaign with a very inspirational, positive message about her. And she's also, much more than we did in 2008, delivering an inspirational message to women. When she lost that race in 2008, she gave the famous line about how we put 18 million cracks in that glass ceiling. She had received 18 million votes in those primaries. 18 million cracks in the glass ceiling. Now she's talking about shattering it. And that is proving to be inspirational to a lot of women. So I think they're trying a couple of ways to deal with the trust issue that she has and also inspire people to vote for her. Inspiring them to vote against Trump is easy. They just need to inspire them to vote for her. Creo que todos, en un ejercicio no exento de wishful thinking, decimos, es que Hillary va a ganar, Hillary va a ganar. Hay mucho wishful thinking aquí todavía, porque ella, antes de ser candidata, tiene todavía que solventar un enemigo que tiene en su propio partido, que es Bernie Sanders, que se ha todavía resistido a retirarse. ¿Qué cartas se puede guardar en la manga Bernie Sanders, Mo? ¿Cómo puede hacer que Hillary lleve en parte algunas de sus inquietudes electorales en su programa? Can you repeat the last part of the question? Sí. ¿Cómo podemos hacer que Bernie Sanders, o sea, si tú crees, cómo va a hacer Bernie Sanders para conseguir que Hillary Clinton incorpore parte de su programa electoral, del programa de Bernie, al programa electoral de Hillary Clinton? Creo que así está más claro. Bernie Sanders is not going to be the Democratic nominee. That's been true for months. For months. Even though he was winning some primaries in some states at the end, he was never going to beat her for the nomination. It's very similar to what we went through in 2008. I was Hillary's traveling spokesperson. I traveled everywhere with her, and we were winning states at the end of the campaign, and I would go to the back of the plane where the press was riding with us and make the argument to them, look, we just won these 3 states, momentum is on our side. And they would look at me and say, oh, poor Mo. That's not going to happen. The math is not there. The way the delegate system is out, it just wasn't going to work. Bernie Sanders isn't going to be the nominee. He wasn't going to be for a long time. There is a big difference between 2008 and 2016. In 2008 was a much more contested race. Bernie Sanders was never as close to Hillary as she was to Obama. That was a much more competitive race in 2008. He fell further behind in votes and in delegates. She just beat him. Sometimes the system isn't rigged. Sometimes you just lose. And that's what happened here. He just lost. In 2008, at the end of the process, 40% in polling, 40% of Hillary Clinton supporters
said there was no way they would ever support Barack Obama. They did. They just had to lick their wounds, but they did. This time, only 25% of Bernie Sanders supporters say that they couldn't support Hillary Clinton. So a smaller percentage of a smaller number. My point here, not to get lost in the math, my point here is that she already has unified the party. The party has coalesced behind her. And I mean even at the rank and file level, has coalesced behind her. There are some very loud, very vocal supporters of Bernie who continue to be loud and continue to be vocal. That's good. That's good for him, because what he wants is to have an influence over the party platform that will be drafted and voted on at the convention this summer. And he wants fundamental change to how we nominate. He wants to change some of the rules. And so by remaining in the race, even though he knows he can't win, that's his end game, is to try to change the party from within, both in terms of its policy platform and how it nominates. Now, I will say, I don't think he's going to have a hard time, because the one thing Bernie Sanders and his supporters refuse to admit is that there is very little difference between Bernie Sanders and Hillary Clinton when it comes to policy. It's a matter of degrees, not direction. They both want to raise the minimum wage. By what number? We can talk about that. That's a detail. But the direction is set. They both want to ensure that women have reproductive health choices and that there's equal pay for equal work. And they both want to make sure that any trade agreement that the United States enters into has strong protections for workers. How? What are the details? That can be worked out. But it's a matter of degrees, not direction. So both Hillary and Sanders, I think, recognize the inevitable. They recognize the common enemy in Donald Trump. They will both do whatever it takes to beat him. But Bernie now has a small window to have lasting change on the party from within. And that's what I think he's trying to maximize right now. ¿Qué opináis vosotros? Yo la verdad, yo escucho con gran atención a Mo porque soy incapaz de Tiene el detalle. Mo de tiene entrar en el el detalle. no, yo lo que pasa, a mí se me ocurren muchas preguntas para Mo. Entre otras, por ejemplo, yo creo que si Bernie Sanders, me parece, pero me gustaría saber qué piensa él, si Bernie Sanders deja una huella demasiado fuerte, puede inhibir a lo que yo llamaría los republicanos for Hillary, que yo no sé si están a punto de surgir como sucedió con los republicanos for Reagan, ¿no? Pero que es evidente que hay una corriente fuerte, demócratas por Reagan, hay una corriente fuerte de muchos republicanos, incluso neocons, que ya se han manifestado públicamente en favor de Hillary, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto una huella excesivamente fuerte de Sanders inhibiría o puede inhibir la aparición de una corriente de apoyo republicano a Hillary. And I don't think so, and this goes back to the point I was making, that the differences between them already are very small between Hillary and Bernie. So I don't know what he would put in the platform that would cause a headache for her that she doesn't already support. Raising the minimum wage, that is a big, important issue for him. He wants to define it to $15 an hour. I don't know if she agrees with 15. The Supreme Court, el juez So the Supreme Court. Supreme Court. Right? But that's not something they're going to put in the platform, right? No. They're not going to put names of who might be a Supreme Court justice in the platform. So I guess my point is, we are a progressive. The Democratic Party is already a progressive populist party. The differences between Hillary and Bernie were on some of the details, but not the vision, not the policy, not the direction.
The differences between Hillary and Bernie were also in tone. Bernie was angry. He was calling for a revolution. Hillary didn't do that. But if you listen to the core of her message, it really was not that different. The other main difference between them was he tried to make her, was on the issue of campaign finance and how our campaigns are funded, and the fact that she had ties to Wall Street, which he argued would make her less willing and able to stand up to Wall Street because they were financing her campaign. But she supports the strongest forms of Wall Street regulation and financial services regulation that he does, with maybe a few minor exceptions. So I guess my point is, there's nothing that I see that Bernie Sanders can put in the Democratic platform, especially on the economic front. And I don't know enough about Bernie Sanders' foreign policy. But on the economic front, there isn't a lot that he could force the party to say or do that people don't already know about the party and about her. The Republicans who are going to come out and support Hillary Clinton, most of them are doing it not because they like Hillary Clinton. Most of them are doing it because they cannot stand Donald Trump. And if she were president, my guess is a number of them would abandon her in 4 years to support the Republican nominee in 4 years, assuming it is someone who's more traditional. I don't think you're going to see a lot of folks who make a decision on the general election based on anything Bernie Sanders did. ¿Quieres hacer algún comentario, Bernie Sanders? Pues entonces vamos a cambiar de Hillary, vamos a poner el foco en Trump, que tampoco está mal para variar. Perdón. ¿Qué es, en vuestra opinión, lo que encandila o lo que ha encandilado al público americano, a los votantes de primarias americanas, para votar a favor de Trump? José María. Yo creo que Mo lo ha definido muy bien, la idea de que es un candidato que se preocupa de la América olvidada, que es un candidato que no depende de una financiación de campaña que está llena de condiciones luego sobre el contenido de la plataforma de ese candidato, que es un outsider de Washington. Hay un montón de ironías aquí, ¿no? Porque no hay nadie que haya estado más tiempo relacionado, por ejemplo, con los propios Clinton, ¿no? que Trump, son viejos conocidos. Pero él ha sido capaz de situarse ahí, y luego yo creo que ha sabido también utilizar a su favor de una manera extraordinaria los medios de comunicación, en especial las televisiones y las redes sociales, invirtiendo muy poco dinero a conseguir unos retornos extraordinarios. Y yo creo que también había una falta de responsabilidad de grandes cadenas de televisión que han visto que había un gran negocio con emitir en directo las barbaridades, los insultos, las transgresiones continuadas de Trump. Trump ha hecho una cosa que nadie pensaba que se podía hacer, y es a cada transgresión añadir una transgresión mayor y seguir siempre en esa dirección, sin nada de autocorrección. Y muchas personas pensaban, en algún momento cambiará, y su secreto es que él no va a cambiar. Había un analista que decía su verdadera edad es 2 años, y con 2 años no te planteas cambiar, te planteas tener 2 años, ¿no? A mí me preocupa mucho la visión de Trump como alguien que en el fondo está actuando. Claro que está actuando, pero yo creo que hace tiempo que él no tiene claro cuáles son los límites de la ficción y la realidad en esta realidad posmoderna en la que vivimos, ¿no? Y también esta apelación, quizá porque no nos creemos el horror nunca hasta que es demasiado tarde, de que es un deal maker, de que es un hombre pragmático y que es capaz de hacer pactos. Yo creo que al revés. Gideon Rachman, en un artículo, yo creo muy valiente hace menos de un mes, decía, claro que tiene ideología Trump, y se reduce a 5 puntos. No a la globalización y al libre comercio, un nacionalismo de origen étnico, blanco, sí al choque de civilizaciones con el mundo musulmán, el asalto a la élite, a la casta, que decimos en España, y la denuncia de los medios de comunicación como no de fiar. Ahí hay todo un ataque, no solamente a los medios de comunicación, sino también a la comunidad científica. Es decir, un ataque a los expertos, un ataque a la razón, un ataque al progreso. Ese es Trump, y ha tenido éxito pues porque ha encontrado un enorme hueco para su demagogia, ¿no? Sí, yo creo que es difícil describirlo mejor, José María, has hecho una muy exhaustivo. Yo insistiría en las similitudes que encuentra Trump con
con situaciones muy parecidas. Es decir, no es que esté actuando, sino que solo es actuación. Y además los medios de comunicación son absolutamente, no es que son un instrumento, es que es el único instrumento, es que es el escenario donde se hacen. Es decir, ese tipo de políticos, a derecha y a izquierda, se hacen en los medios de comunicación. Y el espectáculo es la propia transgresión. Es decir, sin transgresión no hay espectáculo. Por tanto, por esto yo creo que nos ha sorprendido tanto a los espíritus prudentes que íbamos esperando el momento de la moderación, que no va a llegar nunca el momento de la moderación. Y si ganara, pues tampoco llegaría el momento de la moderación. Quizá le moderarían las instituciones por la fuerza de las instituciones, pero por él mismo es evidente que no, porque él se ha hecho haciendo una cosa muy clara, que es que todo lo que es tabú en política, él lo convierte en el mensaje normal. Entonces, por esto, la transgresión, además, claro, encuentra un terreno abonado y es en las exageraciones evidentes de la corrección política, que esto es lo que le da un campo para recorrer enorme. Como hay tanta pudimbudez con la corrección política y tanta corrección impostada, esto le da un recorrido enorme con un público muy central, que en su caso pues es el público que busca el proteccionismo, la identidad blanca, nacional, etc. Esto yo creo que es la clave del personaje, aunque, insisto, no es una clave del extremismo de derecha, sino que lo encontramos en todos los populismos. Encontramos el mismo tipo de mecanismos, ¿no? Recordemos que nuestro populismo propio, el nuestro, apareció en una televisión de extrema derecha como la 13. Ahí empezó todo. Es decir, antes de que, bueno, sí estaba la tuerca en un lado, pero donde empezó de verdad a forjarse el discurso de Podemos fue en la 13. Es decir, y además en la confrontación, esto lo hemos visto, sin Inda no hay Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias e Inda son, yo diría, dos elementos que se complementan, se complementan, sí, y se necesitan, ¿no? Y que responden a este esquema de la radicalización, de la incorrección política, de la transgresión, ¿no? I don't think enough people give credit to the role of political correctness in this campaign. I think that is what launched Donald Trump into a whole new league. When he entered this race, I agree with you wholeheartedly on this point. So many people were just tired of feeling like they couldn't say what they wanted, that they couldn't think what they thought, that if they disagreed, they would be called racist or worse, and that there was this culture of looking out for the sensitivities of others, superseded just getting something done to help me. That I'm just a casualty of a culture where everyone is worried about the others. And it's helped create a sense of, we were talking earlier today before the panel began, that we live too often in an age of others. And what Donald Trump did masterfully, was capitalize on that sentiment and use technology and the media in a way to help amplify and exacerbate it. And think about it. Here's a guy who, with one tweet, can change an entire national discussion for days. For days, with one tweet. And because of the digital age that we live in, we have become more segmented in many ways, right? In many ways, the more connected we are, actually the less connected we are. And so you see all these media outlets that have started to come up. In the US, you have far-right
media outlets like Fox News and Breitbart and the Daily Caller, and on the left you have MSNBC and the Huffington Post. And people just go to those places. They go and they get their information from the news sources that with whose values they share. In other words, we're not listening to anybody but ourselves. We all live in echo chambers, and it's designed that way, right? My phone, every time I read a story on my phone, suddenly I get alerts. Oh, you just read these 3 stories. You should read these 3 more that are exactly like the 3 I just read. So it's easy to block out anything else. That is a utopia for Donald Trump. That is the world as Donald Trump wants it to be. First of all he hears are the people who think like him, who tell him how amazing what he says is, and it feeds into this narrative, and it was great for him in a Republican primary. But it also allows him to talk about all the others in a way that just gets him positive affirmation from his supporters. Where his biggest challenge is that he's not incapable of changing, and so he's about to hit a brick wall, because in a general election, the people who vote are much bigger than the people who live inside his echo chamber. And that's going to be a big problem. Every now and then he tries. He had a rough couple of weeks where many Republican establishment people were openly saying they were going to not support him if he didn't modulate, and so he did. And the same night that Hillary Clinton gave her victory speech, because she became the presumptive nominee, he gave a speech. And for the first time, Donald Trump used a teleprompter. And he read a scripted speech. And if you listen to that speech, I honestly believe the press mocked him a little bit, said he had no energy, and it was the most boring speech he gave. I thought it was the best speech he gave. If he gave that speech every single day, I would be terrified as a Democrat, because it was a carefully crafted message that spoke to people's anxieties and wanting to level the playing field. Then a few days later, he started attacking immigrants again. And then a few days later, after the tragic shooting in Orlando, where 50 innocent souls were lost, he started talking about himself. He sent out a tweet saying, I was right. I was right. And his supporters who follow him all said, yeah, you were. This is why we got to listen to you more. And it just pulled him back into the echo chamber where he was around the people who tell them how much they love him. And that's going to be a problem for him over the next few months. Indudablemente esas declaraciones del día después de la masacre de Orlando le han hecho mucho daño en las encuestas y en las previsiones de voto a Donald Trump, le han hecho bajar bastante. El Partido Republicano se está poniendo un poco nervioso. Parece claro que si bien Hillary Clinton sí tiene a todo el Partido Demócrata detrás, porque se solventará muy bien seguro lo de Bernie Sanders, a veces parece que podría no estar tan claro el hecho de que el Partido Republicano estuviera con Donald Trump. La salida hoy de Lewandowski puede ir un poco en esa línea. ¿Es previsible que se organice que haya alguna sorpresa? Paul Ryan está ahí haciendo declaraciones, dejando caer cosas, sin embargo sin mojarse, porque realmente es una situación nueva. Podríamos ir, me parece que no, pero podríamos ir a algún tipo de convención abierta en Cleveland. ¿Se podría considerar alguna presentación de candidatura? En fin, no se contempla como tal, lo sé, pero quiero decir, ¿prevéis que haya algo que los republicanos puedan hacer para librarse de este señor que parece que efectivamente les va a evitar la Casa Blanca durante 4 años por lo menos? Mi tesis es que el Partido Republicano se ha suicidado, y cuando te suicidas, pues tu capacidad de reinvención es escasa, ¿no? Y también creo que el Partido Republicano, aunque es verdad que tenía candidatos que podían haber sido mejores que Mitt Romney y haber aprendido las lecciones
de 2008 y haberse abierto a una América más diversa. Sin embargo, desde hace tiempo pone mucho el foco en elecciones locales, elecciones estatales. Es casi como si, y esto es una barbaridad lo que voy a decir, no le interesara al gobierno federal. Le interesa, por supuesto, el poder legislativo, pero es como si el poder ejecutivo no lo estuviera haciendo desde hace mucho tiempo bien para, en un turno además, porque los ciclos políticos largos se agotan, pudiesen volver a recuperar la Casa Blanca. Yo creo que desde hace tiempo no han enfocado bien las presidenciales post-Obama y que el Partido Republicano se ha suicidado y, por lo tanto, va a tardar mucho tiempo ojalá, ¿no?, en recomponer sus bases, su pensamiento. Hay una oportunidad, pero hay una oportunidad para dentro de 4 o de 8 años, ¿no? A ver, yo voy a decir lo que pienso, pero lo que me interesa sobre todo es escuchar lo que cuente Mo. Y lo que pienso es muy brevemente. A mí me parece, la impresión que yo tengo es que el Partido Republicano, efectivamente, como has dicho tú, José María, se está suicidando, pero yo diría que es un suicidio que empezó hace mucho tiempo. De hecho, empezó desde que el Partido Republicano cayó en manos del Tea Party y de ciertos radiopredicadores. Y me parece que algunos de los elementos... Trump es hijo de esto. Yo diría que Trump, su incorrección política, su carácter insurrecto, su uso de los medios, es hijo de Rush Limbaugh, del Tea Party, de Sarah Palin, de todos los disparates que han ido haciendo. Esta es la impresión que tengo yo, que me confieso, aunque observador muy aficionado y muy amante de la política americana, me confieso un auténtico profano al lado de Mo, que lo conoce todo muy bien y que, por tanto, le voy a escuchar con gran atención, ¿no? I don't know if I'm an expert. If none of the experts predicted Donald Trump would be the nominee, but I will say this: to answer the specific question, I think it is? I think there's virtually zero chance that they will select anyone else in Cleveland. For a lot of reasons, the rules make it very difficult. A lot of the delegates are bound and they have to vote for Donald Trump. So the rules make it very difficult. But even if they couldn't, there would be violence in the streets. There would be violence in the streets if Trump supporters believed that the establishment was taking away something that they had earned. And no one wants that. No. I do think that the Republican Party as we know it is over. What it looks like is the big question after the election. There will still be a Republican Party, but it will look radically different. Paul Ryan, the Speaker of the House of Representatives, who is the highest ranking elected Republican in the country, he's endorsed Trump. He's made it very clear he doesn't like Trump. The only reason he's endorsing Trump is to try to hold the party together so it doesn't, and he said this publicly just this weekend in a media interview, to try to hold the party together. But what he's also trying to do is position himself and the House Republicans as the real agenda setters for the Republican Party. He's been campaigning for the past week outlining the Republican congressional agenda, and it's called A Better Way. Not just a better way than Barack Obama, but a better way than their own Republican Party nominee for president. He said when he endorsed Donald Trump, I'm endorsing Donald Trump because I think he is more likely to sign into law the House agenda. Right? So he's trying to make the president completely irrelevant. I think what happens if they win is the worst thing in the world for the Republican Party. I think if Donald Trump wins, the Republican Party is dead and buried because he will then define it, and there will be a lot of people who leave it, and they will have to build something from scratch. The best thing that could happen to the Republican Party is a loss. Because, one, he will no longer be the face. They can then immediately begin to rebuild. And remember this, only once in the past 60 years has one party won 3 straight presidential elections in the U.S. And that was when George Herbert Walker Bush succeeded Ronald Reagan. Only once.
has one party held the White House for 12 straight years. You have to go further back to get four straight elections. Right? You have to go almost 100 years to get 4 straight elections. And so there are a lot of Republicans who believe that if they lose this election and Hillary Clinton wins, and then it's 3 straight terms for the Democrats, that the country will be so ready for a change in 4 years, they can put in a fresher face, someone like a Marco Rubio or a Paul Ryan, who represents the future that they would like to see, not Donald Trump. But I think they're stuck with Trump this time, and a lot of Republicans are hoping that they lose. Antes de abrir el turno de preguntas para el público, quisiera rapidito que hiciéramos un guessing de los posibles vicepresidentes que pueden llevar Hillary y Donald Trump en noviembre. Mo, puedes empezar tú si quieres. I'm biased, but I'm a big fan of Virginia Senator Tim Kaine. I worked for him. I know him well, but he checks a lot of boxes and would be a very nice complement to her former governor of Virginia, sits on the Senate Armed Services and Foreign Relations Committees, is just a good guy. There are other candidates who are emerging as strong contenders. Secretary of Labor Tom Perez, there's a lot of chatter about him. A few other members of Congress, but Tim Kaine seems to be at the top of most people's shortlist. On the Republican side, who knows? I mean, Trump is so unpredictable. I have no idea what direction he'll go with. There are a number of people who want it and are openly campaigning for it. Chris Christie, the former governor, or the current governor of New Jersey, who ran and then lost and endorsed Trump. A woman by the name of Mary Fallon, who's the governor of Oklahoma, would give him a woman on the ticket. She very openly wants to be his vice president. It's more astonishing the number of people who are saying they under no circumstance would ever want to serve as his vice president. A number of them are the party's rising stars, are saying, if he calls me, I will not take the call. No tengo yo. Yo simplemente quería añadir el nombre de la hija de Trump como candidata a vicepresidenta, porque sería el principio de una dinastía. De otra dinastía. She's far more popular than he is. Sí. Bueno, pues ahora, si os parece, abrimos el turno de preguntas y pueden ustedes pedir el micrófono. Sí. Bueno, muchas gracias por la intervención de todos. Ha sido muy clarificadora. Yo me hago la reflexión, si llegara a ganar Trump, que lo veo muy difícil, si el poder, una vez conseguido el poder, ya se lograría, lo primero, la unión de todos los republicanos, y segundo, no es tan fiero el león como lo pintan. Gracias. Yo voy a contar una cosa que oí el otro día en una mesa redonda como esta. Había un antiguo agente de inteligencia del Pentágono, y le voy a decir una cosa. Primero me la dijo en privado y luego, como la dijo en público, la repito aquí. Y dijo que si Trump llegara a la Casa Blanca, era dudoso que ante una orden absurda e ilegal, que los militares, que el Pentágono le obedeciera. Yo no sé esto si es una exageración o no, pero esto es lo que me dijo. Vaya, lo dijo en un foro con quizá 500 personas de público en Lloret de Mar hace una semana, ¿no? En el foro de la excelencia. Y me pareció una persona documentada. Quiero decir que me dio la impresión de que si Trump llega a la Casa Blanca, las instituciones le van a moderar o le van a poner unos límites muy fuertes. Y si a pesar de esto rompe estos límites, pues se puede llegar a producir, por lo que cuenta, pero también nuevamente yo apelo a la autoridad aquí de nuestro amigo Mo, que es el que tiene mayores contactos con la realidad institucional americana, ¿no? Bueno, que me impresionó bastante, la verdad, que una persona en principio documentada me dijera que podía llegar a producirse, en caso de que un presidente diera una orden ilegal, efectivamente, de que no se le obedeciera.
y que esto además plantearía un problema institucional muy serio, ¿no? It's really interesting to your question if his roar is bigger than his bite. Trump supporters, many elected officials who have endorsed him and consider themselves supporters, will say openly and publicly, well, what he says on the campaign trail isn't what he'll really do. That's astonishing. That used to be the thing I would say about my political opponents in a campaign. What they say, they're not really going to do. Now they're saying it about their own candidate to try to ease concerns. So I don't know. His supporters hope that, right? You hear his supporters all the time say he can't really do a ban on Muslims. He's just trying to make a bigger point. If that's the case, it's concerning because a president should know the importance of his or her words. A president can wake up, say one wrong thing, and send the economic markets into calamity or worse. But that is the hope of a lot of his supporters. Whether or not people actually carry out his orders, the American system has enough built-in checks and balances to stop most crazy things from happening. You have a Supreme Court. You have a Congress. The notion that in this day and age we would be talking about Congress as the voice of reason is a little scary. But it's there. They couldn't enact. He could not unilaterally enact a lot of his laws. He could try executive orders, but there will be some potential constitutional crises. The military is the perfect example. The military reports to the president, and if he ever did give an order that the military did not agree with, that most rational people did not agree with, it could send us into constitutional crisis. José María, el micrófono, por favor. Thank you. And concerning foreign policy, what are the reasons for Putin, President Putin, apparently welcome the nomination of Trump to the White House? And also the Cubans, I have watched by TV some authority of the Cuban government welcoming also Trump's accession. I mean, José María, te va a tocar. The fact that Vladimir Putin and Donald Trump would get along makes all the sense in the world to me. That to me is not surprising at all. They are very similar. The geopolitical ramifications are frightening. I also found it interesting that my old office, the Democratic National Committee, just recently had all of its files hacked by groups traced to Russia that just hacked the opposition research files, right? Each political party has a unit that does all the opposition research on the opponents. It's usually nothing unsavory at all, right? We just pull together everything they have ever said, their voting records, their business records, so we can craft a narrative about them. The opposition research book on Donald Trump was recently hacked by the Russians, which just adds a whole new level of crazy intrigue, as if this campaign didn't already have enough. I don't know enough about what people in Cuba are saying. I think Cuba is a really interesting place for the next president, given the historic normalization of relations between the two countries. There are a lot of people that are very hopeful about the future of a U.S.-Cuba relationship. I don't know that Donald Trump is one of them. He seems to be happy with more confrontational and adversarial relationships around the world. He's one of the people that has openly been advocating against, along with many in the Republican Party, advocating against any sort of relationship with Castro. So I don't really know where it goes generally if a Republican takes over. With Trump specifically, I'm just not sure. He's so unpredictable. There are days when I honestly worry
that our foreign policy will resemble North Korea more than anything in the West with its unpredictability. Yeah, hi. Thank you for the very interesting debate. I had a question in reference to the possibility of a nasty campaign that you are predicting possibly between Trump and Hillary Clinton. As we know, Trump is a Teflon candidate. Nothing that he says sticks. Nobody has been able to bring him down, no matter what he says. So if it does get nasty, then I think we will enter into the double standard where women are judged differently from men, and Hillary will have a very, very hard time, if not an impossible time, to defend herself or to bring back any arguments, because as a woman, she will not be allowed to say those things, and she will be criticized for that. So what strategy do you suggest for Hillary to have a chance in a nasty campaign? I don't want to monopolize every answer here. I'm going to slightly amend the premise of your question. He's been the Teflon candidate so far in dealing with Republicans. No Republican ever really went after him on his business record. No Republican ever really went after him for stepping on the little guy. They went after him for a lot of other ways. They didn't really. And so that is just starting. And the Clinton campaign has been very aggressive in going after him on this. I also would say the person who has been able to do the most damage to Donald Trump is Donald Trump. And you've seen that in his poll numbers, which have really collapsed in recent past 2 weeks or so, just really collapsed. Plenty of time to rebound, but he's going to have to do something differently. I spent a lot of time thinking about this issue of gender and politics. I did not know until I went to work for her just how deep the double standard was and how women are discussed, how they're talked about. That 2008 campaign was fascinating to be. There were times when I just sat back and it really hit me that I had a front row seat to history, because watching this national conversation happen and people taking sides between racism and sexism was fascinating. I do think there is a double standard. I do think women candidates are talked about and talked to differently than male candidates are. And that's not a partisan thing. I would never in my life support a single thing Sarah Palin said. But I did think when Sarah Palin was the vice presidential nominee and reporters were asking her if she thought she could do the job of vice president with young children at home, I remember thinking to myself, no one's asked Barack Obama that, and his kids are younger than most of Palin's kids. So I do think there is a double standard. I think Trump is making some serious mistakes in how he's talking about her and bringing up the scandals of the 90s and Monica Lewinsky and calling Bill Clinton, who, by the way, is the most popular ex-president in America right now, calling him a rapist, using that word. I actually think it's going to backfire on him. I think there are a lot of women out there who find it incredibly unfair that she is being asked to answer for her husband's infidelities, and that that there are those out there who want to judge her for sticking with him and the personal choices she made. I think there are a lot of women out there who understand every marriage is different, and they are not one to judge another's marriage. And I think there are a lot of women out there who say, you know what? She was a United States Senator for 6 years and Secretary of State for 4. Maybe she's earned the right to be judged for something else other than what her husband did 20 years ago. And so how does she deal with it? I don't think she ignores it. But I don't think she needs to get in the gutter with him. I don't think she needs to get into a back and forth on that stuff. I think she can talk about it the way I just did. And that's what she has been doing.
And I think she can say to him, Donald, if that is how you would like to distract us from conversations about how you bankrupted an entire city in order to finance your jet, feel free. Because when it comes to this choice of conversation, people don't care about that. What people care about is who's got their back, and you have never had their back your entire life. Bring it back, right? Don't be defensive, be aggressive, but take it back onto your turf, not his. Realmente espero que me esté aconsejando a Hillary, no solamente hablando a nosotros. Había otra pregunta por ahí al final, creo. ¿Cómo creéis que se va a comportar el voto de la generación millennial? Porque tiene una elección complicada. Por una parte, un candidato que ataca muchos de los valores que encarna esa generación, es decir, el valor de la diferencia, y por otra parte un candidato, en este caso Hillary, que encarna muchos de los valores en contra de los que ellos también están, un cierto establishment, una cierta... ¿Cómo va a jugarse ese voto en la abstención, en la opción por uno de los dos males? ¿Cómo creéis que puede evolucionar esa cuestión? Sí, no, yo creo que ya lo has apuntado tú, la abstención es el problema fundamental. La generación que se movilizó con Obama es un poco la que ahora tiene que levantar a Hillary, y por tanto es un poco el reto que tiene el Partido Demócrata, en la medida en que ninguno de los dos candidatos se dirige especialmente a esta generación. Esto es cierto. Por tanto, el peligro de la abstención me parece que es obvio. Yo quería aprovechar para añadir algo respecto a la pregunta sobre Putin, que me parece que es muy interesante, porque hay un elemento que no ha entrado todavía en campaña, pero que entrará también, y aunque no tendrá mucha fuerza en el segmento más propio de Trump, sí lo tendrá en el electorado general, que es el papel de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Y claro, yo creo que Trump ahí ya no tiene tan solo su armario lleno de cadáveres, sino que además da una imagen de absoluta incredulidad, de poca fiabilidad, y con un aval muy claro además, que es un aval profundamente inquietante. Recordemos que el único político que ha callado de forma muy elocuente respecto al Brexit es Putin, y el único político que además también está haciendo lo mismo es Putin. El único que está, en el fondo, que simpatiza con Trump es Putin. Ni siquiera ni los saudíes, ni los chinos, es decir, todos los regímenes, incluso regímenes inquietantes, que quieren estabilidad y que quieren que las cosas funcionen, no quieren que Trump llegue a la Casa Blanca. Que es lo mismo que pasa con el Brexit, cuidado, es exactamente lo mismo, ¿no? A mí me parece, pero Mo nos lo va a confirmar o no, que también la imagen exterior, el papel de Estados Unidos en el mundo, el papel del presidente en el mundo, va a ser un debate. A ver, yo creo que va a ser un debate muy importante, incluso también el papel de Hillary, porque viniendo de donde venimos, con lo que ha hecho cambiar las cosas Obama, ahí tenemos un debate muy importante sobre política exterior, pero en el que Trump tiene todas las de perder, porque da una imagen de poca fiabilidad extraordinaria, ¿no? Mo. There was a poll a few weeks ago, maybe right after the Orlando shooting, so not even a week ago, that asked a number of character traits of the candidates. Who do you do you like or dislike the candidates? We already talked about those numbers. The one that was really interesting to me was on the issue of fighting terror. By a fairly substantial margin, voters trusted Donald Trump over Hillary Clinton.
Americans, I think in 2008, were very self-aware of our standing in the rest of the world, that it wasn't very good. I don't think majority of I shouldn't say a majority, but I think there is still a substantial segment of the electorate who actually is not self-aware now that our standing in the world has elevated. And when you listen to candidates like Donald Trump, and in fairness, not just Trump, many of the more mainstream presidential candidates, they would tell you that America's standing abroad has never been worse, that we're not respected. We're not respected the way we used to be. That we used to have a swagger that we walked with internationally, and now we don't have that anymore. And we're seen as weak by our allies, and even worse, as weak by our adversaries. And that our adversaries feel like they can take advantage of us. And so that's what we need, a president who can reestablish our rightful position on the global stage. That's the Republican argument right now. And I think for some people that is very appealing. I don't think those people, I think for those people it is this sense of American exceptionalism, and we don't care what the rest of the world, whether or not they like us. We just need them to fall in line behind us. Not understanding just how far this president has gone over the past 8 years to actually reestablish true relationships with our allies. I mean, I would argue, and I'm no foreign policy expert, but I would argue that our relationship with our allies is at the best it's been in 20 years. And so that is going to be a real concern if in a Trump, and it is why people like Richard Armitage, who is Undersecretary of Defense or State under the Bush administration, a neocon. You referenced the neocons earlier. A neocon who helped orchestrate the Iraq War policy. The other day came out and publicly endorsed Hillary Clinton because of his fear of what Trump would do to our alliances abroad. José María. Yo creo que Trump ya ha hecho daño a la imagen de Estados Unidos en el mundo. Creo que ya ha deteriorado la percepción de Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo musulmán, algo que es tremendamente desafortunado porque la labor del presidente Obama ha sido muy positiva estos años en tender puentes, en no caricaturizar y crear enemigos de miles de millones de personas, ¿no? Sobre los millennials, que es una conversación que David y yo tenemos con frecuencia, aunque él está más cerca de los millennials que yo, creo que en este grupo de personas tremendamente jóvenes para mí hay una menor inclinación a participar en política, pero sí una visión más favorable de la intervención del Estado en la economía. Entonces, ahí curiosamente Trump está a la izquierda del Partido Republicano, es un heterodoxo, está más a favor de determinadas maneras de intervenir en la economía, y creo que es muy importante que el mensaje de Hillary Clinton sea un mensaje de un cierto pacto generacional entre los baby boomers, qué pueden hacer, como decía muy bien Mo, por aquellos millennials que sienten que no están representados, que el sistema ya no trabaja por ellos, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de este debate. Lamentablemente nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero la parte buena es que habrá más debates. Quedan otros dos. Quiero agradecer a Casa de América, al Instituto Aspen, ahora sí que lo voy a decir bien, y al Consejo España-Estados Unidos por haber organizado este ciclo que me parece que nos sirven a todos para salir sabiendo un poquito más de lo que sabíamos y teniendo las cosas un poquito más claras de lo que las teníamos cuando hemos entrado en esta sala. Eso es gracias a vosotros, los compañeros del panel, que efectivamente habéis hecho un trabajo estupendo. Nos habéis aclarado muchas cosas y nos habéis puesto luz en algunas sobre las que teníamos más que una duda. Solo me queda decir quizá que gane el mejor, pero creo que todos queremos que gane el mismo o la misma, con lo cual los seguiremos hablando para ver si se nos pasa por lo menos el miedo. Muchas gracias por venir a todos vosotros y os esperamos en el próximo debate de Aspen Institute
Casa América y el Consejo España-Estados Unidos. Buenas noches.